Ford Raptor. Yan. Papa, yan na. Oh, good. Nice one. All goods. 2-0. Another try. Sige. Yun talaga, tari lang talaga. Raptor. Yan na. Raptor, sige. Oh! 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 Raptor! Raptor! Okay. Tali, tali. Ayos, ayos. Yan. Wait lang, wait lang. Tapos si Raptor naman ang hihila dun sa dalawa. Ay. Yan. Hilain ni Hilux si Raptor. Tibay naman ng mga clutch lining ng mga to. Ano yun, oh? Baka mapugsat. Sige, tis konti-konti lang. Bitawan mo! Bale. Pagpapatuloy ang paghihila ni Hilux kay Ford Raptor. Yan. Papa, yan na. Oh, good. Nice one. All goods na! All goods. 2-0. Uulit po na entrada sa salida. Isa ka talaga to. Pinirap to. Oh, kaya taas. Kaya taas. Kaya taas. Kaya taas. Ah, talaga doon na. Doon na. Dapat may ikon, may mga sukat-sukat. Oh, ayan. Hilux to Hilux. Yan. Nakajaos. Okay, nakaraos. Navara. Nissan Navara naman. Nako. Awan, awan salida na. Oh! Iakyat mo! Iakyat mo! Iakyat mo! Ayan. Dari manutam na. Hop! Yan, Navara naman. Yan. Old model. Danom. Nasan? Hilain ng Hilux naman yung Navara. Hilain ng Hilux ulit ang Navara. Red plate po yung humihila. And shout out LGU Divilacan.
Siyempre, doon sa magaling na driver. Kuya June. Last one. Grabe, ito pa lang yung experience ko dito sa Ilagan de Villacan Road na pinaka-adventurous. Lapit ka lang sa kanya, no? Oo, kala ko may akyat niya eh. Pero pag may karga yun sa likod, oo. So kasi dumidis ang gate yung kanya kanina. Ay, yung 4x4 niya. Kaya pala. Yan guys. Last one. Time check. Sakto, lunch. Na tayo. Pinipilan nila yung standard natin. Isang oras na lang. Okay. Yan. Hilain ng Hilux si Navara. Yon! Wow! Sa wakas! We made it! Yes! We're Filipinos! Ayos, ayos. Nice diskarte. Apat na 4x4 ang pinakyat natin dito sa pinakamahirap na part.